So you are the 10th person di kelas mana saya? 9. How many friends you have? Berapa teman di dalam? Are they all here? Mereka semua ada di sini? Oke, yang tidak masuk berapa? Dia yang bertanggung jawab. Nah, yang tidak boleh. Oke, jumlah. Satu lagi siapa? Kelas tadi angkatan. Good. Oh, Selo. You're the 10th person in your class. How many of students in your class? Berapa student dalam kelasmu? 9. 9. Are you all here? Apa semua di sini? Tidak. Jadi berapa yang hadir? Oke, satu yang tidak. Dia masih ini atau? Masih ini. Kenapa ini kosong? Oh ya, aku sini. Aduh, sakit. Aku tidak kelihatan. Lagi sih. Yang pendek-pendek tak kelihatan. Aku tidak kelihatan. Kalau kopolka dulu info. Saya dulu kalau saya kuliah, saya berusaha duduk paling depan supaya saya dengar baik, saya tangkap dan saya kita. Orang yang biasa saya bilang itu rupanya orang yang tidak mau maju. Ya. Okay, once again, are you ready? So here we are in the College of Jacobus Grant. Kita di dalam Kolese Jacobus Grant. I hope that you are aware of it. Saya berharap engkau sadari. If you are in the College of Jacobus Grant, engkau dalam Kolese Jacobus Grant, berarti engkau dalam Kolese di bawah Bapak Uskup Amboina, Monsignor Senabuta. Engkau maju. Engkau lebih bagus di sini. Saya lihat engkau seperti Einstein, pintar tuh. Ada di sini. Bagus. Oke. Good. Jadi kalau engkau ada di dalam community of Jacobus Grant College, kalau engkau ada di dalam komunitas Jacobus Grant, berarti engkau sadar bahwa oh saya ada di bawah naungan penggembalaan Bapak Uskup Amboina. Berarti semuanya itu harus dalam spiritualitas, dalam semangat ya, penggembalaan Bapak Uskup yang mau supaya kita maju bersama saya. Konsep. So, Bapak Pastor mata cepat. Kau bicara sedikit saya tangkap. Oh ya, saya aku tuh sakit sebenarnya. Yang itu dua itu. Dua. Mari depan sini. Jangan di belakang sudah pegang itu. Satu lagi kursi. Mari anak saya. Bapak Pastor tidak mau kamu sudah pendek lalu invisible, tidak kelihatan. Jangan di depan itu orang hebat semua. Yang di belakang itu bisa cari dari awal sampai akhir. Good. So today we're gonna take about hopefully not even more than 30 minutes. Tidak lebih dari 30 menit. We are going to practice how you respond in English in our Eucharist prayer. Bapak Pastor ini seminaris sudah ya. For the seminarian, they've done all the time when they have mass. But for you, some of you, maybe it's you. But from the report of your English teacher atau English teacher or German, Ibu Pati, that most of you have memorized. Lebih dari kamu ini sudah menghafal. Betul ya? Betul sudah. Martina sudah hafal. Sedikit. It's okay. It's a little. Good. Saya bicara supaya kamu jangan ngantuk. Jadi cara berusaha supaya kamu jangan ngantuk adalah saya akan lihat mata per mata. Mata per mata. Jadi kalau Henry suka begini, saya akan dapat cepat. Dia beda antara mata sipit atau dia turunan Cina. Ngantuk atau turunan Cina.
Very tipis. Betis. Okay? So, let's do first in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So just everybody just try in the name of the Father. Okay, mulai. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So first of all, I would like to ask permission ya. Mohon izin dari teman-teman yang dari gereja-gereja yang lain mengikuti saja, tapi bukan kami paksa untuk Anda menghayati, tidak ya, sama sekali tidak. Untuk Katolik silahkan menghayati karena di luar biasa. Oke? Yang lain ikut hanya sekedar untuk sama-sama kita ada di dalam. So, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oke, lihat. Father, ulang. Father. If I say it, you say it. Jangan lama. Untuk suara istri kamu. Oke, jangan lama ya. Father, 1, 2, 3. Father. Jepit antara Father. lidah ini dijepit antara gigi atas. Father. 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 Lalu jangan juga airnya lempar anjing kupas mati. Father. In the name of the Father In the name of the Father, and of the Son and of the Son, and of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Now and forever. Jadi jangan hafal tanpa mengerti itu bahaya di situ. Saya bilang apa? Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan jawab apa? Dan bersama Roh and with your spirit. Jadi jangan hafal tanpa mengerti. Sehingga kalau saya change apapun, kamu siap jawab sesuai dengan pemahaman, jangan jawab sesuai dengan hafalan tok. Bisa kan? So I say, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God with the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Jawab saya. And with your spirit, semua. And with your spirit. Ini orang kalah cuci. Ulang. And with your spirit. And with your spirit. And with your spirit. Kamu harus senang bahwa Pastor Pius terjun langsung. Kalau sama santri ngapain? Tapi saya ingat kamu. Saya ambil speech terapi di Houston 2 tahun. Saya ambil terapi speech, artinya terapi untuk pronunciasi bahasa Inggris di Houston, Texas 2 tahun. Gratis, karena dijamin oleh keuskupan. So take this. Ambil ini keuntungan, jangan main-main. Okay, once again. And with your spirit. Ulang. And with your spirit. Your. Now I want to listen to your voice. Jangan, orang Barat tidak pernah ngalung untuk belajar bahasa Indonesia. Kamu lihat turis-turis kalau jalan berusaha bahasa Indonesia pernah malu. Kita malu, rugi. Ini kan bukan bahasa ibu kita, ya kan? Bukan toh? Bukankah saya? Oke. Now, sekarang Anda bisa jawab ya. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the Holy fellowship of the Holy Spirit be with you. And with your spirit, huh? And with your spirit. And with your spirit. Jangan dulu tidak, ya. And supaya konsen, fokus, ya, fokus. Siap, saya siap tentukan siapa saja. Kau jangan kira kau selamat dari dunia ini. And with your spirit. And your
The Lord be with you. And with your spirit. Sama. The Lord be with you. Bukan ulangnya yang Bapak sama. Lihat, the Lord be with you. Dia punya apa situ? And with your spirit. And with your spirit. Jadi, coba. The Lord be with you. No, jangan ulang Bapak pastor. You respond what I said. Respond what I said. Di depan. Yang terlambat di depan saya. Kursi satu untuk dia. Ada? Di sini, pas dari sini. Pas dari itu lagi saya kamu. The Lord be with you. And with your spirit. I want you to listen to your own voice. Saya mau supaya engkau mendengar suaramu sendiri. Pasti engkau bisa, ya. The Lord be with you. And with your spirit. And with Your spirit. spirit. Percaya diri, ya? Oke, coba ulangan gitu. And with your spirit. And with your spirit. Katanya, the Lord be with you. Di belakang kau. The Lord be with you. And with your spirit. Tepuk tangan tuh dia, tepuk tangan. Lebih laut lagi ya, lebih kuat. The Lord be with you. And with your spirit. Very good. Tepuk tangan ya. Dan lebih berani. Oke, jadi masing-masing harus siap. Now your turn. The Lord be with you. The Lord be with you. And with your spirit. And with and with your spirit. Tepuk tangan. Siap ya? Saya masuk kamu lincah. Itu harus automatically set. Harus secara otomatis dijawab. Oke? Sekali lagi kita berdoa. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Kalau banyak kamu bagus, ketika saya tentukan satu kamu kaget. Itu namanya main borong ya. Nah, let's move up. Itu baru pertama ya. Di halaman berapa sudah? Oke. Saya juga tentu halaman 2 bahasa Indonesia tidak ada. So, on page 50. Those who have this book. Buku ini sudah dibagi setiap orang ya? Oke, besok tolong bawa ya. Besok bawa dalam keadaan utuh. Kalau tidak bayar lagi. Besok. Kalau gitu besok saya yang datang, saya kejar kau sampai di rumah. Serius? Satu kendaraan ada 2 memang saya. Motor macet, anggap mobil macet, anggap motor. Kejaran kau saya. Okay? So, I will repeat again. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My friends, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Jadi itu sama, mari kita siapkan hati, kita akui segala kelemahan dan kekurangan kita agar kita pantas merayakan misteri ini. Dominic, kami, aku di depan, Mas, aku tidak dapat ya. Tukar, saya duduk di situ, Dominic agak kursi, duduk di sini. Jangan sampai kau SMA tapi otakmu kosong. Kalau SMP lebih bagus. Okay. Listen again. No, artinya dengar lagi. Listen again. Dengar sekali lagi. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Sekarang saya teruskan ke bawah, lihat introduction.
you don't need to say. Aku tidak perlu. Aku siap di bagian itu. Yes. Dan itu kalau saya aja. Kalau tidak jangan dulu. Paham? Kalau tidak ada orang yang akan menguji engkau ketika kau baca duluan. Tidak ada yang perlu. Okay? So listen, brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. I confess to Almighty God. Itu baru melihat di situ. Ada tidak? Oh, ini belum ada ya. Tapi sudah dapat bukunya. Oh, kamu belum dapat di rumah. Oke, besok dulu. Ini juga ada. Lalu kamu simpan buku sampai kamu tidak tahu. Tadi ibu guru bilang sudah hafal semua. Oke, coba sama-sama ya. Dengar Bapak Pastor. Setelah itu kamu coba. Dengar. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Begitu ya. Sekarang kita baca pelan-pelan. Yang ada bisa baca pelan-pelan sama-sama. Mulai 1, 2, 3. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Lalu langsung apa? Tangan di dada. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Anak-anak panti, kamu ada buku semua nggak saya? Tapi kenapa tidak tahu? Oh, simpan. Saya pernah latihan. Lagi, saya senang. Tepuk tangan untuk semua. Kamu sudah bisa baca. Itu yang kedengaran semua. Siap, pastinya sebentar aku ulang sendiri. Henry ulang sendiri. Monique ulang mana Monique? Sosialisasi apa? Oh, jadi ini bertabrakan. Berapa orang di sana? Lihat orang mereka Inggris sekali guru. Dari semua kelas Inggris sekali guru, kelas 12. Kalau saya tahu itu, jangan bertabrakan, karena nanti mereka juga bisa. So we're gonna do it again tomorrow, ya? Jangan takut ya. Dengar Bapak Pastor baca baik-baik, supaya kau ikut baik-baik. Ya, dengar lagi saya, ya. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Coba ulang semua 1, 2, mulai. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. Sabar. Jangan and. Semua and. Bukan and to you, my brothers and sisters. Ya. Ulang dari awal lagi 1, 2, go.
ulang. I confess. 1, 2, 3. I confess to God and you, my brothers and sisters, that I have committed sin Sabar. Greatly semua. greatly, Yaitu great itu dasar. Saya sudah sangat berdosa, sangat. Dia menegakkan intensitas, ya. Saya kok belajar ke sini. Duduk ke sini. Kamu angkat kursi dulu di sini. Ayo, sini. Sudah belajar. Ini kesempatan langsung belajar bahasa Inggris, oke? Oke? Supaya cepat, gerak cepat saya. Kamu di belakang rasa kayak kamu ada di dunia lain. Oke. Tas di apa? Atau takut gempa kalau pelan. Once again, repeat from the beginning. Ulang dari yang awal. Mulai. I confess. 1, 2, ya. I confess to God Ulang. and you, Kamu dengan saya Inggris Amerika. Almighty God. Ulang. Almighty God. Kuat berteriak. Almighty God. Bukan God. You're with me. I'm an American. Saya Inggris Amerika. Ya. Almighty God. Sekarang baca kuat sampai aku bisa dengar kamu suara sendiri. Mulai. I confess. 1, 2, go. I confess to Almighty God and you, my brothers and sisters, that I have committed sin in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Very good. Through My thought, through my most weakness of Sama ask. Jadi bukan ask. I ask. Blessed. Mary. Jangan lihatnya Mary. Jangan. Itu nanti kompas bisa mati. Mary. Ever virgin. Jadi bukan virgin. Virgin. All the angels. Pakai D, ya. All the angels. And saints. And you. My brothers and sisters. To pray for me. To the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Ulang. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lalu Lord itu jangan R-nya Lord, jangan Lord. Jadi R-nya seolah-olah lenyap. Lord. Lord have mercy. Maka menonton di film misalnya film apa ya? Oh my Lord. Oh Tuhanku. Oh my Lord. Lord have mercy. Sekarang kalau itu kan itu, let's go move up to the reading. Ya. Sudah ditentukan hari Jumat siapa baca? Sudah belum? Belum ya? Dari tanggungan SMP tau? SD. Nanti bacanya dari SMA saja. Semua cari 2 orang yang bisa baca. Atau SMP ya. Supaya dilatih SD setengah mati.
kita setengah mati. Jadi nanti saya minta tanya Ibu Pati supaya tentukan dari SMP yang baca loh. Satu saja. Baca itu dengan pengertian. Jadi mesti latih dari sekarang. Siapa di SMP yang mau baca hari Jumat? Kalau kau tidak tentukan dirimu sendiri, dia tentukan orang. Atau kau yang baca? Kau yang baca? Dia tentukan orang. Saya bukan jadikan engkau sebagai dia sponsor. Belum ada yang mau? Engkau mau baca? Jangan kau harus buktikan ke saya bahwa kau mau Yang mau saya sebentar kita latih sampai kita cuma kena malaria itu. Tapi justru dia mau, itu nanti saya latih. Tepuk tangan. Siapa nama? Sylvia. Oke. Nanti kalau baca, dia sini. Setelah baca, misalnya baca a reading from the Acts of the Apostles. Lalu kalau setelah baca nanti kau bilang the word of the Lord. Jawabannya apa? Itu Injil. Bacaan pertama dan kedua. Thanks be to God. Damian jawabannya apa? Kalau baca, jadi sekarang saya baca misalnya Peter filled with the Holy Spirit said, leaders of the people and elders, if we are being examined today about a good deed done to a cripple, namely by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified. Oke, lalu setelah terakhir saya bilang the word of the Lord. Itu Injil. Dengan baik-baik. Ini bacaan pertama. Setelah baca saya bilang the word of the Lord. Ulang, thanks be to God. Thanks be to God. Ulang, thanks be to God. Thanks be to God. Coba kamu tiga, thanks be to God. Thanks be to God. Kamu dua, thanks be to God. Coba kamu barisan Damian dengan kamu empat satu. The word of the Lord. Aku sendiri kalau gitu. The word of the Lord. Ulang kamu empat satu dulu ya. The word of the Lord. Sekarang selesai gospel Injil. Ya, saya baca Injil misalnya. Misalnya ya. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. Lalu kemudian the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Very good. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ulang. Praise to you, Lord Jesus Christ. 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 Okay. Sudah bisa? Sudah? Lo boleh? Sudah boleh? Mantap. Boleh mantap. Saya mau lawan boleh. Itu kita baru liturgi sabda saya. Sekarang kita masuk ke liturgi Ekaristi. Kalau kita pulang, bukan pulang, kembali ke kelas ya. Pulang. Oke. Sekarang saya coba selesai. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Mereka Christ. tiga, kamu tiga. The gospel of the Lord. Ancur lele. Ulang semua. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kamu yang khusus sekali. Kalau ramen bisa, tapi kalau disuruh sendiri-sendiri tidak bisa. Ulang. Sekarang ulang baik-baik yang saya akan tentukan sesuatu orang. Ya. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ulang. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord
The gospel of the Lord. Maksudnya bagaimana? Semua siap sama-sama semua ya? Kalau ikut ya? Siap. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nah, sekarang ulang Bapak Pastor satu-satu kata. Praise Praise to to you, you, Lord Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ulang. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, let's move on. Oke, diam. Lihat liturgi of the Eucharist. Oke, sudah sampai di liturgi of the Eucharist, sudah? Kita tidak percaya seharian, tidak ada ya? Tidak. Tapi kalau untuk latihan bisa. Lihat credo yang short, yang lebih pendek. Credo, I believe in God. Sudah lihat? 54 page. On page 54 untuk buku kecil. Kalau kuning itu lihat credonya, ada toh? Ada? I believe in God. Lihat yang pendek, ya? Bukan yang panjang. Dari sini. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. Gitu ya. Jadi yang buku kuning ya, the yellow book. See the page 7 di bagian pinggir, yang pinggir kiri, very left one. And you turn to page 8, also the very left. Jadi itu bentuk credo yang pendek, ya. Sudah lihat? Sudah? Okay, let's do it together. Ya. Dengar Bapak Pastor. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit. Waktu kau ucapkan itu betul, ya. Born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Kalau pastor sekarang baca ulang lagi, yang ada buku perhatikan, lalu kamu yang ada buku baca, ya? Ada tuh saya, ada? Nggak ada ya? Coba ikut saya satu-satu kalimat. Siap? I believe in God. I believe in God, The Father Almighty, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, suffered
Pontius Pilate. Pontius Pilate was crucified. Died. And was buried. Buried. He descended into hell. Descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. The Holy Catholic Church. Yeah, Catholic. Dari pusat Catholic. Jangan sampai perbedaan kalau tadi teman kepala. Catholics. Lihat lagi. The Holy Catholic Church. Church. Catholic Church. The communion of saints. Communion of saints. The forgiveness of sins. The resurrection of the body. And life everlasting. Amen. Tepuk tangan, mereka tepuk tangan. Siapa yang mau ucapkan sendiri, aku percaya silakan. Fani siap? Belum? Matumun siap? Jadi usahakan latih. Bahasa itu harus dilatih setiap hari. Every single day you have to practice. You cannot wait until the teacher asks you to do. Ya, tidak boleh ya. Sudah tinggalkan secara malu. Ya, kalau datang, kalau belajar itu tidak jelas bahaya. Ya, bahaya. Oke, let's move down. Lihat ke bawah, yang buku ini. Nanti kalau masuk di Eucharistic prayer atau liturgy of the Eucharist, lihat di bawah. Itu imam, ya. Nanti imam angkat host di dalam apa? Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offering, fruit of the earth, and work of human hands. It will become for us the bread of life. Lalu kamu jawab apa? Blessed be God forever. Ulang. Blessed be God forever. Ulang. Blessed be God forever. Blessed be God forever. Blessed be God forever. Aku tidak ada. Semua. Yang bagian ini. Blessed be God forever. 1, 2, 3. Blessed be God forever. Coba aku sendiri. Blessed be God forever. Oh, tidak ada. Oh, besok kau ya? Sudah dapat? Ada di rumah? Oke, besok kau. Sorry, saya ngomongnya terlambat. Ulang. Blessed be God forever. Blessed be God forever. Lalu Bapak selanjutnya, blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness
it will become our spiritual drink. Can you say it? Blessed be God forever. Once again. Blessed be God forever. Sekarang kita mau terus. Oke, lihat pastor di sebelah, page 56. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. And you said, may the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Saya ulang lagi. Sudah lihat, Henry? Sudah? Oke, lihat saya ulang. May the Lord accept the sacrifice. Ulang, sacrifice. 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 Accept. 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 Bukan accept. 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 Dia coba buka sampai kayak pikul satu karung pasir itu. Accept. Accept. Yeah. May the Lord May the Lord accept the sacrifice accept the sacrifice at your hands at your hands for the praise for the praise and glory of His name, and glory of His name, for our good for our good and the good and the good of all His holy church. Of all His holy church. Sekarang baca semuanya. May the Lord, 1, 2, go. May the Lord Bukan may. 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 1, 2, 3. May the Lord accept the sacrifice Accept. Accept. Bukan accept. Accept. Sacrifice. Everybody, sacrifice. Semua, sacrifice. Semua, 1, 2, 3. Kalau dia bilang sacrifice, jangan. Sacrifice. Ini lentingan. Sacrifice. Accept. Sacrifice. Accept. Sacrifice. Sacrifice. Lihat lagi. May the Lord, 1, 2, go. Ada yang masih main? May. Ulang, 1, 2, go. Bukan God, good. May God itu, ulang. For our good and the good of all His holy church. for our good and the good of all His Okay. church. Once again, listen to Padre, to me. Listen to me. Listen. Listen, please. May the Lord accept that sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. 1, 2, mulai. Siapa yang masih belum? Good. Perhatikan, yang ngajar kamu bahasa Inggris, lalu tulis, misalnya book, dia guru tulis book, dia pergi dalam kurung BUK, itu jangan ikut ya. You harus berbiasakan diri, untuk belajar seperti ini. If there is consonant, there is two vokal atau double vokal between two consonant, itu pengucapannya beda. Dan itu konsisten. Misalnya, kalau ada konsonan, dua konsonan mendampingi dua vokal, double vokal yang sama O, maka penyebutannya itu U. Jadi misalnya good, book, hook, look, sama. Ada spidol enggak? Ada spidol.
belajar. Oh, kalau G double O D, good. Kalau O L double O K, look. Ya. Kalau B double O K, book. Jadi dia tidak Bob, God, Lord. Oh ya, hai kok kejar dia sudah. Okay, thank you. So, pay attention on this, okay? Yeah, this is consonant. Aduh. Okay. Damien, dari sini konsonannya yang mana? Konsonan. Huruf konsonan. Damian yang saya tanya. Oke, siapa yang tahu angkat tangan? Oke, go ahead. Konsonannya apa nama? Itu vokal. Saya tidak bisa orang. Mesti tahu pasti. Saya tidak akan puji engkau bahwa kau pintar, itu omong kosong. Tahu pasti, raise your hand and say it loudly. Saya ulang. Sekarang mana konsonan dari kata look ini? Kamu belum tahu kan saya? Oke, go ahead. Tidak semus, tidak dapat, tidak benar. Berarti kau belum paham konsonan itu apa? So you have vocal and consonant. Siapa guru bahasa Inggris? Ya, kau belajar banyak-banyak, vokal dan konsonan belum tahu. Oh, thank you, man. Wait, not that much. Thank you. Ada, ini basic grammar. That's what I hate national curriculum. Makanya saya tidak suka kurikulum nasional. Untuk SMP, SMA dia tidak cek kamu baik-baik. Vokal itu apa saja? Ya, kamu suka rame, angkat tangan dan sebut. Angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, go ahead. In English. Aku sendiri, coba. Saya tidak minta yang lain, kalau dia angkat tangan dia. Yang sebut tidak lama kena siksa. Go ahead. So you have right now A, I, O, U. You still have some. You still one left. Ini bayangkan SMP dan SMA loh. Ini kalau kolese bisa maksud ini. You still have one left. Satu tertinggal apa? I. Coba angkat tangan siapa? Oke, apa? I. A, E, I, O, U. Ingat baik-baik bulan hari ini. This is consonant. Ingat baik-baik saya. Martina, kalau sudah keluar dari kesui, baru konsonan kau tidak tahu atau vokal kau tidak tahu. Itu bukan konsonan, itu vokal, ya. Kalau kau tidak tahu, pulang kampung saja, pergi panjat kepala. Serius, panjat dan tinggal di atas sampai 2 minggu. Sudah berlayar jauh-jauh tapi vokal tidak tahu, sama saja. Okay, let's continue. Martina, now try to mention some of the consonants. Go ahead. Siapa yang mau? Mulai. Tidak ada yang tahu. Konsonan. Dalam bahasa Indonesia itu, yang konsonan itu apa saja? Terus ke saya. Tahu cenderak nenek. Apa lagi?
PAUD punya ini. PAUD punya consonant and vocal. Ulang, consonant, vocal. If you see there, that's vocal. A, ulang, A. E, A, O, U. Aduh, Tuhan Deo. Ini mulai kelas 3 SMA. Now, let's move up to the consonant. Tadi dia sudah pakai bahasa Indonesia, so let's try. B. Siapa yang mulai? Satu-satu. Siapa yang katakan? Oke, go ahead. Loud. K. L. Yang lain listen to him, please. Q. Semua Q. R. Sama-sama R. Adik, ingat, ini basic. Bapak Pastor selalu beri kursus. Ini hanya karena saya jalan terlalu banyak. Tapi kalau saya buka kursus, kalau aku tidak datang ikut, saya beri free, tidak ada orang yang datang. Aduh, kamu orang ngambek. Orang bilang, bukannya bodoh di otak, seluruh badan bodoh. Di Jakarta, orang bayar guru bahasa Inggris sampai jutaan untuk 1 jam. Di sini Pastor Pius tawar free. Si datang, boleh pantai aja. Oh, dia datang. Yang sama saya 20 masih belajar deh. So, this is basic, okay? Basic. M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Oke, tadi Bapak Pastor tanya konsonan itu apa, vokal itu apa, kamu tidak tahu. Kebetulan guru bahasa Indonesia lewat. SMA. Kamu nanti ibu akan kamu di kelas. Okay, so this is what I want you to learn the pattern. Sebelum kita lanjut, ini kalau if you have 2 O between 2 consonant and you pronounce it U, misalnya L K double O, B double O K, book. H double O K, book. What else? Look, sudah. Okay. So this, sehingga saya Bapak Pastor tidak setuju kalau guru bahasa Inggris bilang begini. Book, apa lagi? Tidak menolong Anda sama sekali. What you have to build in your mind, apa yang harus ajar di kau punya otak, bahwa dengan sendirinya 2 O di antara 2 konsonan, maka dia menjadi ada look, book, hook. Seperti itu. Sayang, supaya jangan buat dia dalam kurung kalau mulai bantu kau, akhirnya kita terus. Oke, thank you very much. Kita move up. Kita sudah sampai di mana? Kita sudah lewat sampai di persembahan ya. Ikaristi. Sekarang lihat jawaban preface on page 56 yang punya buku. Sungang ya, kamu sungang begini ya. Oke. Kamu mau nyanyi lagu apa supaya kamu jangan tuh? So tomorrow and this coming Friday, I want you to also sing some English song for the mass. Ya. Sudah biasa belajar lagu-lagu bahasa Inggris untuk ini? Sudah belum? Oh sudah ya? Misalnya lagu apa ini? Oh, rejoice in the Lord.
Perlu nggak? Kalau lihat perhatian supaya kita langsung kamu ngantuk ini, kamu pasti capek ya. Ada apakah yang bisa dihapus ya? Bergerak. Ada layar bagus ya. Oke, coba ulang semua. Come bless the Lord. 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 All ye servants of the Lord. All ye servants of the Lord. Who stand by night. Who stand by night. In the house of the Lord. In the house of the Lord. Lift up your hands. Lift up your hands. In the holy place. In the holy place. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. Ada beberapa poin catat ya. So ini bisa menjadi berlaku nanti kita ini. Tidak boleh ngomong ya. Tulis pakai tangan, bukan mulut. No talking. Yang ngomong nanti saya suruh nyanyi sendiri. Semua wajib catat ya kalau ada tulis. No talking, please. Oke. Semua ulang Pak Pastor ya. Repeat after me, please. Bisa baca nggak di belakang? Can you read it? Dari belakang bisa? Ada saya. Bisa. Take off your bed. Kasih keluar aku punya tas di dalam. Anak bagus. Semua ulang. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All you servants of the Lord. All ye servants of the Lord. Who stand by night. Who stand by night. In the house of the Lord. In the house of the Lord. Lift up your hands. Lift up your hands. In the holy place. In the holy place. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. Saya sudah latih anak sebenarnya lagu ini. Sudah tahu? Sekarang dengar baik-baik. Dengar baik-baik untuk lagu muda. Sebelum kita lanjut ya, supaya kamu jangan ngantuk. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Dengar baik-baik. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All you servants of the Lord. All ye servants
dunia terkenal dengan mengikut dengan bagus. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All you servants of the Lord. All you servants of the Lord. Who stand by night. Who stand by night. In the house of the Lord. In the house of the Lord. Lift up your head. Lift up your head. In the holy place. In the holy place. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. Itu hanya di Ambon saja. Cepat. Catat. Supaya pulang rumah dan minta bapak dan mama latih sebelum tidur. Mana terangnya? Aku main di depan sana. Once again, ulang rame-rame saja. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All you servants of the Lord. All you servants of the Lord. Oh, stand by now Who stand by night. in the house of the Lord. In the house of the Lord. No, ikut yang Pak Pastor dulu. Jangan mulai tambah-tambah nanti teman bingung. Jadi, mi re do, do do si do re, fa fa mi re, re do re mi, sol fa mi, mi re do fa, mi re do fa, mi do re mi, sol si re do. Come bless the Lord. All you servants of the Lord. Who stand by night. In the house of the Lord. Lift up your hands. Come on. In the holy place. And bless the Lord. And bless the Lord. Now, everybody stand up, please. Berdiri. Sedang. Come bless the Lord. 1, 2, 3. Come bless the Lord. Who stand by night in the house of the Lord. In the house of the Lord. Lift up your head. Lift up your head in the holy place. In the holy place. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. Sekarang sedang nih karena dia masih ngantuk. Sambil mengantuk bilang 1, 2, start ya. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All you servants of the Lord. All you servants of the Lord. Who stand by night. Who stand by night. In the house of the Lord. In the house of the Lord. Lift up your head. Lift up your head. In the holy place. In the holy place. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. Sit down, please. Sekarang SMP dan SMA bergelombang-gelombang, oke? Dari SMP mulai pertama, SMA-nya nyawa. Ayo ini. Jadi jangan mulai jadi SMP dan SMA nya semuanya. Tidak boleh. SMP mulai, SMA. Lalu ketika SMA menyambungnya, Anda punya terus. Jadi come bless the
sekali, ya. Tuhan Allah bingung mana suara yang oke di surga mana ada penyeluruh ya. Sekarang kita rubah, putra sendiri, putri ikut ya. Kompleks putra terus ada vokalnya, apalagi yang sudah mulai lebih apa ya, suara mulai lebih jauh. Kompleks, coba tiga. Kompleks the Lord. Kompleks the Lord. All you servants of the Lord. Tinggal pastor siapa? Pastor Fidel mainkan ya. Oke, kita lanjut. Saya kira tidak ada jawaban lagi yang lebih selain let's do together. Oke, lihat preface. Nanti jawabnya. The Lord be with you and with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Ya. Seterusnya itu pastor dulu. The Lord be with you. Yang mulai macam orang makan apa bubur panas. Ke saya. The Lord be with you. Jangan bersama Allah. The Lord be with you. Your hearts. Dengar. We lift them up to the Lord. We lift them up to the Lord. Saya ulang lagi dari awal. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is right and just. Ulang. It is right and just. Ya. It is right and just. Very good. Maju lagi, hampir habis. Saya punya pikiran lagi cari-cari lagu nih. Press dulu lagi ke kamar. Okay. Now, let's move on. Ya. Kita bergerak terus maju, move forward to communion rite on page 60, 6 and 0, 60. Ini semua sudah tahu, Our Father ya, 1, 2, 3. Our Father. Dengar ya. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Jadi bukan thy kingdom come. Coba come. Jangan sampai dah di teman. Come.
kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy will be done. On earth as it is in heaven. 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 Ritmenya. As it is in heaven. As it is in heaven. Give us this day Give us this day our daily bread. our daily bread. Our daily bread. Our daily bread. And forgive us. And forgive us Ini kan Bapak. Our trespasses. 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 Karena kamu kalau begitu kamu langgar. And we, as we forgive those who trespass against us. Against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Evil. Jangan bisa dengan evil. Evil. Beda dengan devil. Evil itu jahat, devil itu bukan jahat, iblis. Good. Oke, kita langsung ke Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. 1, 2, 3. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. On page 61. 61 saja. Kamu sudah di dunia mana? Satu dia, ya. Monik, mana Monik? Siap. Monik mata sudah setengah mata. Di mana engkau dengan Marseille di mana? Ya. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Grant us peace. Grant us peace. The very last, no, not the last one. Sekarang siap imam angkat sakramen, ya. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lord. Nanti kamu jawab, lihat di belakangnya on page 62. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Besok kan kamu sudah bisa bawa ini semua toh? Besok kita praktis lagi ibu guru yang berat ya. Listen to me, please. This is the last one. Listen. Lord, I am not worthy. Worthy. Jadi worthy itu layak ya. Saya tidak. I am not worthy. That you should enter under my roof. But only say the word. And my soul shall be healed. Kamu ingat cerita ketika seorang hamba dari seorang perwira Romawi, dia sakit. Lalu perwira itu suruh dia berutusan pergi minta Yesus, saudara sembuhkan kita hamba dulu. Lalu dia bilang, kok dulu saya ke rumah. Lalu dia bilang, Tuhan saya tidak pantas, aku datang kepada saya di rumah saya.
Tapi bersama beda paham semua. Itu kata-kata dari Injil. Ya saya jadi bukan karang mengarang saja. Ya. Ingat tidak cerita di Injil? Ingat? Hebat sekali anak seminari. Ya. Hadirin for today. Cukup untuk hari ini. Sudah waktu untuk pulang ke ibu guru. Sudah ya? Sudah berapa? 11. God bless the Lord. 1, 2, 3. God bless the Lord. God bless the Lord. Are you servant of the Lord? Are you servant of the Lord? Who stand by now? Who stand by now? In the house of the Lord. In the house of the Lord. Lift up your head. Lift up your head. In the holy place. In the holy place. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. And bless the Lord. Oke, itu yang versi kamu dengar mungkin apa. Sekarang kita dengar dari lagu ya. Listen. Coba dengar. Bos aja lu dari TikTok. Besok saya akan usahakan teks dan setiap orang baca sesuai berbagai suara. Berbagai suara sederhana saja. Tadi kita hanya satu suara dan baku kejar saja. Tapi harusnya di bagian kedua itu, bagian soprano itu dia menciptakan harmoni. Kita dengar lagi ya. God bless the Lord. Servants of the Lord. Who stand by God. House of the Lord. Lift up your head. Holy place. Bless the Lord. Bless the Lord. God bless the Kalau Monique yang sekarang Monique choir, sekarang aku bisa tangkap bagian soprano punya, ya teman-teman. Lalu yang kamu yang putra tetap stabil dengan yang lagu pokok tadi. Mereka ambil soprano bisa ambil dari ini. Lift up your hands, lift up your hands in the holy place, in the holy place, and bless the Lord, and bless the Lord, and bless the Lord, and bless the Lord. Oke, sekarang kita cari
Oke, siap. Listen, anak-anak ini. Sedang selesai makan bilang Bapak dan Mama coba kita trio. Okay, I think that's for today. Tomorrow I hope that you're gonna bring your handbook. Let us pray. Everybody have it? Setiap orang punya? Coba yang punya angkat tangan. Di rumah masih ada angkat tangan? Oh, bagus. Yang punya? Ya saya kok harus makan. Okay, so remember this. Tomorrow, I ask you, I urge you, saya mendesak engkau, listen, to bring this book with you. Bring this book with this one. So we're going to be on the same page. Ya. Kalau itu kuning itu tapi nanti membingung. Atau memang ada yang dapat kuning? Ada yang dapat kuning, ada yang dapat ini? Atau semua dapat ini? Oke, bawa saja. Sama kan isi. Cuma bedain banget. Baik, well, thank you all for your patience. Thank you for your energy. Duduk sopan, duduk. Biar lapar tetap harus sopan. Duduk sopan, jangan duduk kangkang sembarang. Adik saya. Duduk tegak. Jadi posisi dudukmu mengajarkan engkau untuk fokus pada mendengar. Ketika engkau duduk mulai sandal, aku sudah lazy, aku tidak mendengar. Sehingga guru ajar berapi-api, aku tidak tahu apa-apa. Dari posisi duduk itu menentukan saya. Ini kangkang, ini ilmu kesana kemarin. Coba lipat sedikit. Enggak, rapat sedikit. Kalau duduk kangkang begitu, untuk kalau laki-laki aku perempuan ancur lele. Duduk. Jadi itu pun gaya duduk itu siapa tuh? Top. Fokus. Semua lihat di Bapak Ustaz Pujari. Ya. Coba bertahan 1 menit dengan saya. Ya, latihan fokus. Dunia sekarang penuh dengan segala macam yang mengganggu engkau. Lihat. Baru mau setengah menit. Siapa mata lihat di sana. Konsentrasi aja. Dunia sekarang mengganggu kita dan segala macam. TikTok, Facebook, nenek moyang segala. Dan engkau tidak fokus. Monik masih bisa lihat? Bisa, Ustaz. Hampir. Ya. Jadi kalau lihat seperti itu, kau latihan fokus. Sehingga guru ngajar itu, ini dia punya fokus sudah. Tadi malam kemana saya? Seminarnya saya. Tidak, di atas. Di bawah. Capek. Tadi
Tadi malam nonton bola? Tidak. Sudah lapar. Kita singgah di pastoran ya. Ya, sebab pastor itu tidak bisa disalahkan. Ya, itu kondisi tubuh akan menentukan. Mungkin kurang minum air, mungkin juga lapar, mungkin juga yang tidak tahu. Jadi sebab pastor itu tidak bisa menghakimi bahwa dia butuh. Oke. Terus yang rambut, ada nama saya emosional Inggris. Nah, rambut itu, kalau rapi itu baik sekali. Engkau paling ganteng di dunia ini. Betul. Yang saya baru kira bayi itu punya kekasih. Jadi rambut itu diatur. Aku lihat dulu gini. Lu gini ada paling ganteng di yang Melatu. Macam-macam. Jadi rambut kalau gondrong itu kelihatan kepribadiannya seperti apa? Ngaco. Duduk balik ya. Bertahan duduk balik. Saya nanti. Oke, saya kira itu saja. Now we close with a prayer. Lalu saya kembalikan ke ibu. Ya. Siswa. Duduk rapi, semua sikap doa. Oke, let us close our eyes. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Close your eyes. Be with yourself. Beradalah bersama dirimu. Prepare your heart to pray. Siapkan hati untuk berdoa. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. We thank you, Holy Father, for everything you have done upon us. We thank you for such a great blessing you have given upon us. You have gathered us in this room to prepare ourselves for the Holy Eucharist that we are going to do in English this coming Friday. We thank you for all the good teachers we have. We thank you for the schools, for our parents, friends, and everybody who has supported us in the process of our study here in these alma maters. And now, Lord, we ask for your blessing upon each one of us here. Enable us to do what we have practiced. Pour upon us your Holy Spirit so that we will continue to share your love with others, especially to those who need the most. And we are asking for this through Christ our Lord. We all say amen. 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 In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you and have a good day. Kalau pastor bilang have a good day, lalu kau jawab apa? Seminarian saya sudah ajar. Sudah lupa ya? Sama saja. Kita mau beri kamu kelas terus-terus, tapi kalau begini nih kita dari malam sudah. Ya. If I said have a good day and you say what? You too. Have a good day. You too. Jadi saya bilang apa? Selamat menikmati hari ini, or enjoy your day, or kalau enjoy your day and you say thank you Father. Kalau saya bilang have a good day and you say you too. Okay? Enjoy your day. No, thank you. Ini yang saya bilang fokus ini. Kalau saya bilang, saya sampaikan enjoy your day and you say thank you Father. And if I said have a good day and you say you too. Have a good day itu maksudnya milikilah hari yang baik. Aduh saya, engkau kurang sering bapak pastor.
Yang saya ngomong ini kau cari di luar tidak dapat. Tanya Ibu Wasia, apakah guru-guru muda, pokoknya guru-guru, mereka mau ajar hal-hal begini? No, mereka buru, semua yang mereka siapkan adalah pulang rumah. Saya tidak menjelekkan guru, tapi guru-guru sekarang ini mereka punya kesibukan dan keluarga, adik saya. Saya tidak keluarga, jadi saya beri itu apa yang Tuhan sudah beri kepada saya. Saya ini dari kampung, I'm from village. Saya dari kampung, adik. Saya di kampungan. Saya orang kampung. But I never thought in my life, saya tidak pernah berpikir dalam hidup saya, one day I will go to America. Saya orang kampung, tapi saya tidak pernah berpikir Tuhan bawa saya sampai di Amerika. Marcel. Ini. Okay. Jadi lihat dirimu itu berharga. Oh ya saya, wahai Tuhan terima kasih. Saya biar dari kampung, saya biar orang sederhana, pasti Tuhan akan pakai saya dengan cara itu saja. Saya perlu belajar. Saya jangan anggap rendah diri saya, jangan. Saya mau belajar, cari orang. Makanya saya juga mau beri diri saya. Saya beri diri saya, adik. Saya tidak perlu pujian. I don't need that. I don't need your praise. I don't need any compliment. Saya tidak perlu. But what I'm doing now is I want to share what God has given to me freely. Apa yang Tuhan sudah beri ke saya dengan gratis. Presiden, Fani. Besok-besok aku masuk ster. Engkau masuk ster. Kau tidak perbayangkan, oh nanti kau diutus ke Italia. Fani punya tante satu di Italia. Kakak ya. Itu. Dari Kesui adik. Kesui itu dalam peta kita cari setengah mati. Kau zoom ulang-ulang sampai HP picture tidak apa. Tapi nomor satu orang ada di Italia. Martina juga cerita mau jadi suster. Kenapa? Yang penting biar yang kubur ya. Bisa Martina, saya begitu bisa. Oke, amin. Jadi ingat itu ya, kau udah ada kesempatan sekarang. Oke, duduk itu orang malas, duduk tegak saya. Duduk tegak. Duduk tegak itu menentukan engkau mendengar atau tidak. And you're gonna read, right? Engkau akan baca ya. Nanti Bapak Pastor lihat bacaan, lalu kita praktek. Oke? Nanti saya lihat, kalau tidak saya akan cek di SMA salah satu yang Ibu lihat punya ini supaya saya compare supaya kita cek siapa yang well prepared untuk ini. Kalau dia butuh 2 minggu praktek, mungkin satu dari kamu SMA mungkin suatu hari praktek kita lihat. Oke? Oke, I think that's enough for today. Terima kasih banyak. Thank you very much. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih.